Zakaria 1. Zekaria 1. Dalam bulan yang ke-8, tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. In the 8th month, in the 2nd years of Darius, come the words of the Lord unto Zechariah the son of Berechiah, the son of Ido, the prophet, saying, Sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. The Lord had been sore displeased with your father. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Therefore say unto them, Thus said the Lord of hosts, turn ye unto me, said the Lord of hosts, and I will turn unto you, said the Lord of hosts. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Be ye not as your fathers, unto have cared, saying, Thus said the Lord of hosts, Turn ye now from your evil ways and from your evil doings. But they did not hear, nor hearken unto me, said the Lord. Nenek moyangmu, di mana mereka, dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Your father, where are they? And the prophet, do they live forever? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. But my words and my statutes, which I command my servant the prophet, did they not take hold of your father? And they return and say, Like us, the Lord of hosts talk to do unto us, according to our ways and according to our doing, so had he dealt with you, with us. Hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11, itulah bulan Shebat pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berekia bin Ido bunyinya. Upon the 24th day of the 11th month, which is the month Shebat, in the 2nd year of Darius, come the words of the Lord unto Zechariah, the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, Tadi malam aku dapat suatu penglihatan, tampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu dan yang putih. I saw by night, and behold, a man riding upon a red horse, and he stood among the medley trees that were in the bottom, and behind him were their red horse, speckled and white. Maka aku bertanya, apakah arti semuanya ini, ya Tuanku? Lalu malaikat yang berbicara dengan aku itu menjawab, Aku ini akan memperlihatkan kepadamu apa arti semuanya ini. Then said I, O my Lord, what are these? And the angel that told said unto me, I will say thee what this be.
Orang yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu mulai berbicara, katanya. Inilah mereka semua yang diutus Tuhan untuk menjelajahi bumi. And the man that stood among the medley trees answered and said, These are they whom the Lord hath sent to walk to and fro through the earth. Berbicaralah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu, katanya. Kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang. And they answered the angel of the Lord that stood among myrtle trees and said, We have walked to and fro through the earth, and behold, all the earth stood still and is at rest. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu? Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, against which thou hast had indignation these 10 years? Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan. And the Lord answered the angel that talked with me with good words and comfort words. Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku ini, serukanlah ini, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion. So the angel commune with me said unto me, Cry thou saying, Thus saith the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Sion with a great jealously. Tetapi sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman, yang sementara aku murka sedikit telah membantu menimbulkan kejahatan. And I am very sure displeased with the heathen that are at east, for I was but a little displeased, and they help forward the affliction. Sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan yang firmanku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem. Therefore thus saith the Lord, I am returned to Jerusalem with mercies, my house shall be built it in, said the Lord of hosts, and a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Serukanlah ini selanjutnya, beginilah firman Tuhan semesta alam, kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, dan Tuhan akan menghiburkan Sion dan akan memilih Yerusalem pula. Cry yet saying, Thus saith the Lord of hosts, my city struck prosperity shall yet be supported, and the Lord shall yet comfort Sion, and shall yet choose Yerusalem. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk, then little I up mine eyes, and saw and behold 4 horns. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. And I said unto the angel that talked with me, What be this? And he answered me, These are the horns which have scattered Judah, Israel, and Jerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi, and the Lord showed me 4 carpenters. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat.
Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Then said I, What come this to do? And he spake, saying, These are the horn which have scattered Judah, so that no man did lift up his head. But these are come to cast out the horn of the Gentiles, which let up their horn for the land of Judah, to scatter it.